Yo, I don't funny anyano. Me mamuna praise God. Na me yere brade Yesu Kristo tumi so. Echichi amunyina. Sani ada moti yenka no. Evangelist da de kwabra boatin. Makwa mo somfo. Urade akwa na edi akiri. Wayi na onam no so. Eboa ma na adwuma ye no kore. Tumi aye nsenkyereni. Atwe akra ahye mu anunyam. Sabre moti evangelist enka na Urade asem na mtenam. Yebe sire ni tumi ni na hoden. Ebri ansani yeri dwumadi na hyase. Urade oyo no kwafo tumi ade nyina aye. Ne mobru hunu ne na adom ni tumi mefa na kwa no mu. Onye me kasamafo ena no payi. Akra biara be ya so atie no. Wo ma dane afini entrem. Na won aye de etene na wi won kra nyira. Urade hira obi biara ya adofo a edi manim kan menu anom asempakanfo a edi kan aba Priscilla Botwe ni evangelist Mama Comfort e ma me tu hunfu ni adofo nyina Mr. Jamfi mu nyina Urade hira se mo nso da biara da eduru mu so a otumi bomode ya ntwe ma no nko na abrinti sabri ya da Urade ase awi na amen ene yebeka Urade hira ye na obia wa ya so metie ene yehwe ya de sua ye ba be sua ye benya ya kenkan sem no 1 Peter chapter 4 verse 1 going na ye ti se title da so no na ye gira so ne ai se onipa huni Onyankopon pe ya mu manya ne onipa pe ni Onyankopon pe ene se onipa biara ede ne ho to so edu na beboa na ye onipa pe di bebiri wo wa enyi Onyankopon apedi ntino ede yenko seyi ebe soro kenkanfo na wakenkan na ne Kristo Yesu de bedom ye no ye de akyerechiri aboa ama obi biara nsoso enye mu mfaso ewo Yesu dim amen bio amen. 1 Peter chapter 4 verse 1 tifi asem de ba say Kristo nhweso o say na afei se Kristo ehu amane ohonam mu yi mo nso mo mfa adwenkro no ara mmiam ho eye twen ye no kakra fama me na ye wo nipa bebiri wo wa o ka se wo kan Yankopon asema ya no wo yira nkyerase na Kristo anokwafo Facebook ha de wutubi bowuram na se wo bam a ebeboa ama wo nso so wati nyame asema se bebiri man kwaje ya wo de ya ye wi ati fintro na o se de ba Kristo enhweso Kristo enhweso wa mo Abraham wa mo Isaac wa mo Jacob wa mo Moses o si Kristo enhweso onu no Onyankopon di na si wo di na dum wiase nyina sedi ye nyina ye wo atenka ana yate ho abakwasem John 3:16 so Onyankopon do wiase na oba beji wiase man onam Jesus so ede bai ti odi na si wo so no no hwe so a ye hwe di sua na ye betuma Onyankopon apede odofo kenkan na fama ye o say na afei se Kristo ehu amane ohonam mu yi ko mo nso mo mfa adwenkro no ara mmiam ho good fi se ne wehu ohonam mu amane no agya bɔne yo Awurade asem ni tie nyamsem pa o si Kristo nso ye oteneni ni obetra asase isu wanye bɔne but ohun teneni ho amane ewa de bɔne ye fonsem nti sara ne ye hwe na sua no na agidifo a ye bie ya no ka se ye Kristofo ye tumi mia ye ni yara o se wa ba Kristo mu no wa yere weja bɔne yo na so ene ye hwe a eye saneti ewo nipa bebiri so ye ka bɔne a ade biara Awurade Nyankopon aka efi Kristo anum se entene no na entere ti wo yo gidi ni ya wo fra wo Kristo ni dia tambia wo ya hwe wo yo sofo a tambia wo ya hwe wo ye sempakani a tambia wo ya hwe enye ya no fafa ye de beka se ye Kristo asuafo ena beji atom wo Awurade anim na mom sani a ye bejai dia entene akidi na ye bejai bɔne ye
ne yehu ne awurade pɛ ne ye de emu ato so enu na be di ato many adofo so obi kura bie na adwuma na wo prior application na se wamfa wa na wa accept you so obeji wa wo tumi wura Onyankopon nam Kristo so according to 1 Peter chapter 2 verse 9 wa be establish ne man ni nation ewo nipa said ya ye nyina ye nim o se wa ye ahina sofuku o man krokro o de na no aka sa na ti bo Onyankopon nim wo betumi atene mu a o se ti si wo ja abone agirifu bebere ti bonim that's what friend wa mo se wo ye Kristo nipa bebere ye de entene kura Bible awia ne anopa that's why ye de entene mini anu adofo no ye ntumi mfa ya no fafa enka because they bia me ka se wi ase no Onyankopon de afebie ti yase ayati eno to nsa frɛ wa akuntabu baba obi enu odi biribi fam na wo hwɛ so a obeji a wosa akuntabu baba mumma ye mfa ya no enka si ye Kristofo na ye nsuman en reject ye ewo Onyankopon ani adofo no mumma ye mfa ya misuro ntrase ni ye nya di Onyankopon pe osi obi biara wa be ye Kristo di na oye Kristo hwɛ so no wagyae bɔne ye kosuma me verse 2 sane no say na honam mu asetena bre a aka no wantena se ama nipa akono biom na mmom watena ase ama Onyankopon apede good ye de urade ase osi agirifo wa bre kakra ye wo wasase isu se ye gyae bɔne ya na ye ntena se ma nipa akono senia Galatians chapter 5 verse 19 to 21 ekere honam akono de ye nipa akono a ebe nipa mu a ontumi nso Onyankopon ani na moment se ye tena se ma honhom kronkron akono ade na wa ma ye tiase wo Galatians chapter 5 wa verse number 22 to 26 so Onyankopon honhom na yiri na akono ti so obi abe Onyankopon dia sa su papa yi eti se ode bon bra nipa mini anu adofo no mese Bible no na ho kwa onyame asem no wantwero no kwa ukọ James chapter 4 verse 5 also say mususu say twero sem na kasa kwa twero sem na kasa kwa na emom awurade Yankopon a onam ne tumi su boy yen say di suru di seso wasiesie di tumi a eti say guide yen ti awurade twe yen mu nunkun eni ti ne odofo me ne wo che nyame asem ya Kristo di adom yen yeso ya de dom amoso di adom afofofo so obi abaji Kristo adi na se ode ne ho atu Onyankopon so a o se onye boni bio ade biara awurade ede na no aka se enye no ese wofrim eni mu kwan se wotenem wa kire yen Galatians chapter 5 verse 19 to 21 o se kunsum nyatwo abosonsom adwamammo krono nsekudi ane nie a entini bia wabobɔ so nanso ene nipa bia ya sobrache wo kita Bible no wo preach pa sane ya ye nyina ye preach nanso wo mabra busu a wo dalete no enkyere se wo afa Kristo ehwe no ehia no wo afa Kristo suban eso dabi mini anamadofo no sani atro no kan o se hwe papa ne sua na hwe bone na ne oye bone no ohun Nyankopon odofo ko so famai verse 3 sane no say na edo se sen yen asetena bre a etwemu no ye ne amaman no pe se ye nantew ahohwi akono awurade asebini to bu asemai we yi ni pa akono a o kire yen se enti se ye de ye woto so we yi ni nipa akono a o ka mo ase awurade asebini nipa akono a o ka mo ase no eni o se wo ye tena ase biri a ye nim Kristo no ye tena ase e de ma de ben o se na edo so sen yen asetena bre a etwemu no ye ne amaman no pe se ye nantew ahohwi ko akono asabo agobone didime ko ne abosonsum a wochimu ubesa abobo so kakra de amame o se ye tena so ma ahohwi akono ye ka ahohwi a atoro
san boboso fama me ɔse yɛnantew ahohwi aturo nea entene nea enye no korɛ nea ɛho nte ankabra ye nim Kristo yɛtena ase wɔ saa sum ɛka honam akɔnɔ nea ma entene ho anigye ni nyinaa yɛ nea ma ankabra no a ye hu Kristo di yagum yes ɔse asabo yɛka asabo a nipa pii dan ne Nyankopɔn asɛm no ɛnkyerɛ aseɛ asabo nyo nipa din asabo ɛyɛ nsa ɛyɛ din asabo yɛka asabo a nsa ɛyɛ din Awurade asɛm ni hu kwan so ogidi ni a wabehu Kristo no wotogu mu because wudi pɛ bia yɛ asoda eyi yɛ de ntere a Awurade hwehwɛ so onipa de ne ho bɛkom kɔso ɔse agobɔne yɛka agobɔne a agoro ɛde bɔne ba agoro a ɛde bɔne ɛbɛ nipa ɛso kɔso ɔse didimi onipa biara ohun Kristo ana wahu Kristo na ɔse ɔbɛfa saa abrabɔ yi bi ato no ho so no didimi ne ɛbɛyɛ a ɔbɛnya sika kwan a ɔbɛfa so ɔnwene ho na wadidi ame anigye bere so wanenam restaurant ne mmea ahoroɔ wiase anigye di akidi ɔne di ne ɛbɛyɛ obɛdidi ame mu wiase ɛna ɔdwene ho ne aka bi amfa no ho bio bere na yɛhu Kristo na saa dwene no ɛyɛ akɔnɔ ana nipa akɔnɔ yesu yedi akyiri na ɔsi bere a yɛbɛhu Kristo yi deɛ saa tibia no meyɛ nkɔmu bio na mmom yɛnkyerɛ Kristo sum ne yɛnhwɛ ne nso ya te Kristo bɛhwɛ Onyankopɔn ana obetie Onyankopɔn yɛ Nyankopɔn apɛde ɛde bɔ bra ne yɛnsɛ na ho sɛ yɛhwɛ Kristo na yɛsua to aso faman ɔse abosonsom a wɔkyi mu abosomsom yɛka abosomsom a ehonisom wɔn a ekyirɛkyirɛ nsuo so wɔn a tonton handkerchief wɔn a ton candles wɔn a ton Florida waters ni nyinaa yɛ som fi sɛ Awurade honhom ɛnti nneɛma a mebobɔ so nyinaa 1 Corinthians chapter 3 verse number 16 ɔte yɛ ne na so ɔdan ne honhom ba ana ne honhom sane a yɛmu na ɛte yɛkɔtɔ yere kɔtɔ nkɛnrɛ ɛtotɔ Florida water ne yɛtotɔ nneɛma hunu a ɛmfra a abɛyɛ abosomsom abɛyɛ hodisom that means ɛnu niwa a wonyame ayera ɛyɛ akyideɛ hwɛ yɛ no obi anada anka kyerɛ sɛ Mose de so bɛyi su ɔyere bi ne adɔfoɔ mo wani na ho Onyankopɔn asɛm no yɛhyɛ ase no ɔse ɛsɛ sɛ yɛhwɛ Kristo su esua ɛnyɛ Mose tinia Yesu Kristo de ayɛ nsɛnda hɔ ato ɛnu na etwa sɛ yɛde bɔ yɛ bra kɔsoman verse 4 sɛ no ɔse na ɛyɛ wɔn nwanwa sɛ afei mo ne wɔn ntumrika nkɔ saa sakasaka dontori no mu good afei yɛbɛgye Kristo di no wɔn a nankeyɛ ne wɔn a yɛfiri mu no sabere abɛyɛ nwanwa yɛkasa abɛyɛ nwanwa de ana abɛyɛ nsɛnkyerɛni ɛde ama wɔn nanso nipa bebree bɔ Kristo di wɔda so wɔ saa sakasaka yɛ mu wɔda so wɔ saa dontori mu na me nua adɔfo mɛnyɛ nwanwa because 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21 ɔse Kristo fu gu ahoro mienu yɛhwɛ Matthew chapter 25 nso ɔka biribi ɛno nso Kristo fu gu ahoro mienu eti ɔmeyɛ te ase sɛ madu enum yɛ nkwasea enum nso yɛ badwoma eti sabri sɛ wowɔ ɛma enum a wɔyɛ nkwasea nim a ɛna Awurade bɔ wo da guro sɛ firi wɔ mu ɛbra madwoma no na emom sɛ wowɔ madwoma no mu de a hwɛ yie na wansan ankɔ nkwasea no because so bi be Kristo dia wayɛ apɔde foforo kan nneɛma no nyinaa yɛ den etwam kɔso fama ɔse na wɔka ho asɛmmɔne na afe sɛ wobɛgyina Kristo bɛdi no kware a nipa anka wo ne wɔn wɔ saa tibia no mu no wɔbɛka ho asɛmmɔne but ɛno no nsuro sɛ nea woyɛ ne tene nea woka ne tene
na wo de awurade asɛm no aso ahwɛ na te saade a ɛne obi ka wotire ne nwa asɛm ne nsuro na mu bia na nte saa ne awo ye bia na woda so wo sakasaka yenu woda so wo basabasa yenu edi abema ne nipa ne kan aye no kware enu be ye hintidua ama nipa pi na do ma ko seyi nti sa won sakra yi a sakra yi sɛnea onyankopɔn asɛm no te no ate asefo asase isu atemuda ɛda hɔ ɛde mani pa nyina kɔso famae verse 5 is an no say won na obeyi won ano akyerɛ nea wosiesie ne ho sɛ ɔrebebu atiasefo ne ewufo atan no verse 6 no won na wosiesie won sɛ wode wo bebu hifo ɔse won na obeyi ano akyerɛ nea wosiesie ne ho sɛ ɔrebebu atiasefo ne ewufo atan no good won a woka tene ne ho asɛmɔne egu atene ne ho fufi na won ma no kure na adi na nipa hu ne ye no kure obeyi ano Yesu Kristo mai bre koso mai ɔse na eyinti na wɔka asɛmpa no kyerɛ ewufo nso eyinti na wɔka asɛm no kyerɛ ewufo fi sɛ Yesu Kristo bai no ɔkɔ asase ase kɔkasa kyerɛ ahohoma ɛwɔ koso ɛ ɔse na wobu wɔn atan sɛ ɛfata nipa ɔhonam mu eti Yesu bai no yɛwɔ awufuo what as fast as if you are frɛ wo tiasebuo wo ko John chapter 5 verse number 24 going o see ne awaji Kristo adi no watwam afi owuom akonkwam owu prenuni ni sutu bibio ne awaji Kristo ni ye no oyɛ tiasebuo Kristo asempa no nso abade ama ye nyina ansa nso na ɔkɔ asase ase kɔkasa kyerɛ ahohoma wo de ɛbɛyɛ na ni obaji na di ni benya nkwa sɛde ɔte te sɛde ɔte asase su pɛpɛpɛ ko wanim ɔse na watena ase sɛ ɛfata onyankopɔn wɔ huhum good na watena ase sɛ nyankopɔn ba ɛwɔ huhum because Kristo ba ɔkɔ asase ase ko ka onyankopɔn asɛm ɛde kyerɛ ahohom ɛwɔ te sɛde ɔbɛka kyerɛ yɛ wɔ asase su pɛpɛpɛ na ahohom ɛwɔ asase ase atena ase wɔn ɛbɛgye adi say yankopɔn ma won anye ni nsusu no won atrase say wo be say wo awurade asemi koso verse 7 no itifi asem de ba say ade nyina awie aben good o say nanso ade nyina awie aben enti momma mo adwen intim good na mo eni nda ho ma mpaebo awurade asemi o say ade nyina awie aben ade nyina awie aben a wonnim da wo bewu eda ho mo nipa so obewu prekope enti ese mo wadi da ho wo tiri ni mpaibom wo bra bo pam no wo tiri ni mpaibom no wasua fie brade wasua frem na watiwo ko ade nyina awie ya be sabri wuni mi da wo bewu ana wuni mi da Yesu beba ti ewurade re boye nkoko se yema yeni na ho ni ehunu ye tere ni yeni so na awie ye nkra yira ko so fama verse 8 is no say na ne titiri ne o say na ne titiri no momfa odo a mu ya den do mo ho efise odo kata boni pie so ada Kristo fu bebre ntumi woni ahohyeso eti wotumi fa boni nche yebeti be prichi a kire nyamsem ase aka nyamsem but asudi no na be ya do so ade aman the Ebama Yetuwa so Yankupon anin, according to Luke chapter 10 verse 25, or see any kind, and fire train, Eddie and Kuma, they are more thing you are not a ready Yankupon. Then watching, you know your young say. Other Peter and so rich, sending on Kuku Namu say, Yefa or do anything, and we are ding. You can't so do we are dear. So one Tiasia, no Yankupon say for doing we are dinger. Wo be do yonko se wo fi se obi ya obone a wonye Yesu obi fomo a Yesu bai wa me fratre ne fo ana wo Yesu fra na wonya tiri nini sa na ti eti se Kristo aye wadom na wa beti na sem na se a Kristo do adebone yefo no kasa kire won
no tu wonfo no sa won yare sa do na ese agidi fu yenya nene watimi wakame nteme ho ase so ati ase once ya woda so ti ase na mu fi ati ase fu asase isu ubetuma bobra aka se wotene na so awurade anim bia na sinto ewo mu awurade asim ebi wo wa wodi wo declare ho se me de memfra na so bia wo yire wo na wo twu ho fidi enkyere ho a awurade beje na ebom ne owo agwa ne ho na ente saa ewo na abra bom no onue because awie reba ena o ka no se ade nyina awie ape wudi mi da abafi asase so eti wo ye biribi adwere ho ehu se Kristo wa mana tere ne foba obedo de bone yefo wo ye ne bone o se aja afafiri wo na woni mi dia wore ye na wu a wa befa Kristo se wo kra agenkwa no ade ntira wutumi fa bone che na be de ne waso awurade ani adoforo momo ye ni na momo ye nka wo ya no keke aso edu ya kuma mi ya dwirima yetumi nya ho hyeso awurade hu obi ara mobo do ti asempa ifa turu ho fo na wie ne kra yira koso ose munya mo ho howo a huhu inimu good sene a munyina nyinya odom achede no momfa nsonson mo ho se onyankopon dom aworo good no so efihwe fofa onyenya ye ho ahoho ya be ye jirifu ebi wo kura ye nim ye ho but yate ye ho nka yenya ye ho ahohoye wo odom a huhu bi anim awurade asebini bi anim anu na yodo kan fra kuma na bi anim anu na beboa e ma wo nkwaje awie peye to asofa mai ose se obi ka asem a onka no se onyankopon nsem good awurade asebini se obi ka asem a onka ne se onyankopon asem tie ni ye papa obi fra ne hu se oye Kristo ni a na okasa o ma ne kasa no ambira mi se oye nyame nipa debi ya me kase ye ko John chapter 1 ya si fiti ase da asem no ho asem ni nyankopon de atwemu abesi se asem ni Jesus Christ eye ada na wodi wutumi nya asem no esese ugidi di bia so tumi ya asem no so nyankopon asem na Kristo de ba dia na asem ni yaji tumi se ani nyankopon na wo ni yesa be kire wi se anu ni Kristo dia fine ani yesu ye betima ye nyankopon asem ama na ye ayi esese ye tumi ye nyankopon asem si ye ntumi anye nyankopon asem de ya ye so nyankopon ni ya bra bo de yensu ani ye nkasai etese tumi ye nyankopon asem ya bra bo ani ni ayeye biara etese tumi ye nyankopon asem na se ye kasa mi ye sepakani mi ye Kristo ni na wo nkomodi nye nyankopon asem wo kasa ye nye nyankopon asem wadansi die nye nyankopon asem wadwuma ye mu abrabo enye nyankopon asem because nyankopon asem na kire abrabo su ese ye bo repeat that word again ose se obi ka asem a good onka no se onyankopon nsem obi wo nkomodi a obi wo asenka obi wo bribi yo a obi kasa se oye nipa onkasa se nyankopon nipa because John 1:12 ye di e mwada ase bebre ye hwogwa ye hu bebre se dudu a waji didi no wa be nyankopon ma dudu a waji didi wa ma wo tumi se wonye nyankopon ma tumi ni ye nyankopon ase ti se wo kasa se wo dwene a se wo bobre bi a kasa ana ye ni se wo ye nyankopon asem Kristo be ye onyankopon asem boni ni ne ho ana ose ohunama e wona tini nim yensu yenye ne hweso yenhwe ne so ni yensu yehunama ne e wo tini nim ni yemfiri boni ti se wo be ye nyankopon nipa ana se wo fra wo se nyame nipa ana wo fra wo sofo ana wo fra wo Kristo ni dia ose dane na be ye nyankopon asem se wo tubi ye nyankopon asem ara obi be sakra afa wo so se ne nipa bebre asakra wo Kristo di mu se ne nipa bebre bo Kristo di ndi bompai won so
ɔse sɛ obi susuma ɔnsom sɛ efi ahoɔden a onyankopɔn de ma na ɔnam Yesu Kristo so ahyɛ onyankopɔn anuonyam ade nyinaa mu. Good. So obi ka so yenyamsum ni a yɛmpɛ ne botoroboto awurade pɛ ne botoroboto ɔmpɛ ne half ɔse som fi w'ahoɔden nyinaa mu ɛno na ɛbɛhyɛ nyankopɔn anuonyam to asomae ɔse ɔno na ayɛyi ne tumi wɔ no daadaa. Amen. ɔno na ayɛyi ɛna tumi yɛbɛyi nyankopɔn ayɛ a yɛabrabɔ na ɛbɛkyerɛ yɛbɛhyɛ no anuonyam a n'abrabɔ na ɛbɛkyerɛ yɛbɛtorotorom no a yɛabrabɔ na ɛbɛkyerɛ me nua adɔfoɔ sɛ na awurade asɛm sie ni ɔse ɔno na ayɛyi ɛwɔ no daadaa yɛka ayɛyi a yɛabrabɔ na ɛbɛkyerɛ sɛ yɛyi nyankopɔn ayɛ because yɛde yɛabrabɔ ɛde yɛsu bɛyi nyankopɔn ayɛ yɛbɛma yɛn de yɛn de yɛakwan ayɛ onyankopɔn asɛm de a yɛde ayɛyi ma nyankopɔn a ɔbɛgye na mmom yɛntie ne yɛdane ɛbɔ berɛ bi a yɛpɛ ne yɛka sɛ yɛyɛ nyankopɔn asɛm ɛnyɛ nokorɛ onyankopɔn asɛm ɛho tew onyankopɔn asɛm ɛyɛ kronkron onyankopɔn asɛm ɛwɔ animduro onyankopɔn asɛm ɛwɔ nteaseɛ onyankopɔn asɛm ɛwɔ bɔnefakyɛ onyankopɔn asɛm ɛwɔ asomdwee. John chapter 14 verse number 27 ɔse asomdwee ɛna mede gya mo ɛnyɛ ne awiase de ma na mmom ɔsoro de awurade ma na asomdwee mmra obiara mu na ɔntu anamon foforɔ na ɔnsakra na ɔnyɛ ne yɛkyene na awie ne kra yera Christ asomdwee ka mu nyinaa awurade ne mo ntena ɔhyɛ mo den na ɔmmoa mo da foforɔ na awurade de bɛdom yɛn yɛde bɛbrɛ mo awurade nhyira mo ɔntew n'anim nkyerɛ mo na ɔhu mo mmɔbɔ ɔmɛnwie mu ye na ɔmɛnsi ye ɔnom yɛn na ɔmmoa yɛn honam fam ne honhom fam na yɛ akwan so awurade ani na awie yɛn kra yera awurade nhyira obi biara amen bye bye.